priprema i objava postupka javnih nabavki. Ovaj video prikazuje proces pripreme i objave postupka javnih nabavki na portalu javnih nabavki. Proces se sastoji od sljedećih koraka. Prvi korak. Registracija novog postupka. Na ovom koraku je potrebno odrediti osnovne parametre postupka, kao što su veza na planiranu nabavku iz objavljenog plana javnih nabavki, određivanje vrste predmeta, vrste postupka, procenjene vrednosti ili tehnike za sprovođenje postupka javne nabavke. Drugi korak. Upis podataka o postupku javne nabavke. Ovaj korak uključuje upis podataka koji će biti sadržani u oglasu o javnoj nabavci, najčešće javnom pozivu, upis relevantnih podataka koji omogućavaju elektronsko podnošenje ponuda i određuju elemente koji će popunjavati ponuđači prilikom pripreme i podnošenja elektronske ponude. Dodatni podaci koji su važni za celokupni izveštaj o postupku ili za potrebe statističke analize. Osim toga, bit će potrebno i učitati konkursnu dokumentaciju i njene sastavne delove na odgovarajućim koracima. Treći korak. Kreiranje oglasa o javnoj nabavci. Oglas o javnoj nabavci kreira se isključivo iz upisanih podataka i ne može da se menja. Četvrti korak. Slanje oglasa o javnoj nabavci na objavljivanje. Peti korak. Objava koju izvršava sam portal. Oglas o javnoj nabavci objavljuje se prvi naredni dan od dana slanja. Prijavljujemo se kao naručilac. Kada smo prijavljeni kao naručilac, u meniju sa leve strane prikazuje se sekcija koja se naziva Moji postupci. U okviru te sekcije imamo nekoliko linkova. Moji postupci, link koji prikazuje listu korisnikovih postupaka koji su do sada registrovani u sistemu. Postupci u organizaciji, link koji prikazuje postupke koji se sprovode unutar celokupne organizacije. Ovaj link se pokazuje samo ukoliko korisnik ima ulogu administratora naručioca. I posljednji link, novi postupak. Klikom na link Novi postupak započinje se proces registracije novog postupka u sistemu. Forma za registraciju novog postupka u sistemu ima puno opcija. Pokazat ćemo najjednostavniji, ali i najčešće korišćeni scenario. Pokrenut ćemo nabavku na osnovu planirane stavke plana javnih nabavki kao otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dobara. Budući da smo prijavljeni kao javni naručilac, sistem automatski povlači informaciju o tome. Odredit ćemo stavku plana javnih nabavki, voće i povrće. Sistem sam povlači iz plana javnih nabavki naziv nabavke, vrstu postupka, vrstu predmeta nabavke, procenjenu vrednost. Upisat ćemo interni broj nabavke. Budući da je elektronska komunikacija u postupku obavezna, sistem je sam štiklirao tu opciju. Klikom na Završi, sistem nas vodi kroz dalje korake koje moramo popuniti. U ovom trenutku, sistem je već otvorio stranicu kroz koju upravljamo postupkom i kroz koju možemo uvek doći do koraka potrebnih za objavu postupka. Do stranice postupka možemo doći klikom na Nazad ili pak u levom meniju Moji postupci možemo pronaći postupak i ući u njega. Kako bismo nastavili proces pripreme, odaberemo Procesi postupka, Priprema postupka. Prvi korak je rekapitulacija već unetih podataka. Kliknemo Sljedeći korak. Drugi korak povlači podatke o naručiocu na osnovu podataka registrovanog subjekta, kojem je moj korisnički nalog logovan u sistem. Sljedeći korak. Informacije o komunikaciji. Ukoliko nema nekih dodatnih informacija o pristupu konkursnoj dokumentaciji i bilo kojoj komunikaciji naručioca i ponuđača, prelazimo na sljedeći korak. U sljedećem koraku bliže opisujemo nabavku. U kratak opis upisat ćemo sezonsko voće i povrće. CPV se automatski povlači iz planirane nabavke. Sljedeći korak. Konkursna dokumentacija. U ovom koraku učitava se model ove konkursne dokumentacije ili pak kompletna konkursna dokumentacija.
Važno je da se ovde napomene da, ukoliko je predmet nabavke podeljen u partije, da one specifične delove konkursne dokumentacije koji se odnose na pojedinu partiju možete učitati i na nivou pojedine partije, čime nedvosmisleno određujemo koji delovi specifikacija se odnose na koju partiju. Učitat ćemo opšti deo konkursne dokumentacije. Isto tako učitat ćemo i uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu. Koristit ću drag and drop funkcionalnost. Uputstva i modele za pripremu konkursne dokumentacije nalaze se na stranicama Kancelarije za javne nabavke. Sljedeći korak. Podaci o predmetu i partijama. Da li je predmet nabavke podeljen u partije? Ukoliko nije, navodimo razlog i pojašnjenje zašto nije. Mi ćemo štiklirati opciju da je podeljen u partije. Klikom na plus unosi se pojedina partija. Prva partija koju unosimo je voće. Procenjena vrednost je 3 miliona. Ukoliko imamo dodatne CPV-ove koji bliže opisuju ovu partiju, dodajemo ih. Sljedeći korak. Kriterijumi za dodelu ugovora. Imamo više opcija. Cena, troškovi, cena i kriterijum kvaliteta, kriterijumi troška i kriterijumi kvaliteta. Ukoliko kliknemo na troškovi, potrebno je da se navede koji su to sve kriterijumi troška u kriterijumu za dodelu ugovora sa pripadajućim ponderima. Ukoliko kliknemo na troškove i kvalitet, potrebno je navesti kriterijume kvaliteta i troška i pripadajuće pondere. Klikom na cenu i kriterijum kvaliteta upisuje se ponder za cenu, te se navode kriterijumi kvaliteta i pripadajući ponderi. Mi ćemo odabrati opciju cena. Ispod te sekcije nalazi se navod ostalih relevantnih kriterijuma za zaključenje ugovora, koji nisu kriterijumi za dodelu ugovora. Na primer, ovde se unosi rok isporuke u danima, od dana izdavanja narudžbenice. Podaci koji su uneti na ovom koraku imaju direktan uticaj na način kako će ponuđači pripremati i podnositi elektronsku ponudu preko portala. Sve ove elemente koje ste ovde upisali, ponuđači će morati da popune prilikom sastavljanja elektronske ponude kao obavezne elemente obrasca ponude koje će sistem generisati iz podataka koje je ponuđač upisao. Pripazite na usaglašenost sadržine konkursne dokumentacije i podataka koji su ovde upisani. Sljedeći korak. Glavno mesto izvršenja. NSTJ izvršenja. Detaljni opis nabavke. Trajanje ugovora. U mesecima 12 meseci. Dokumenti koji se zahtevaju u ponudi. Ovde pripremamo ček listu dokumenata koje će u elektronskoj ponudi učitavati ponuđači. Štikliramo sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude. Katalog proizvoda i obrazac strukture ponuđene cene uz već štikliran obrazac ponude i izjavu o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta. Sljedeći korak. Na nivou partije voće učitavamo obrazac strukture ponuđene cene. Kliknemo na prihvati. Isto tako unosimo i drugu partiju. Povrće. Procenjena vrednost 5.283.067. Unosimo podatke kao i na prvoj partiji. Ovde ćemo odrediti da je kriterijum za dodelu ugovora cena i kvalitet. Cena sa ponderom 0,9 odnosno 90%, a pod kvalitet unosimo rok isporuke u danima sa ponderom od 0,1 odnosno 10%. Dodatnih zahteva za navod u obrascu ponude nemamo. Opis nabavke. Tip trajanja ugovora 12 meseci. Definisanje sadržine ponude. Štiklirat ćemo obrazac strukture ponuđene cene.
uz već štikliranu izjavu o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta, kao i katalog proizvoda. I učitavamo detaljni opis kriterijuma za dodelu ugovora i metodologiju za dodelu pondera, kao i obrazac strukture ponuđenih cena za povrće. Prihvati. Partije su unete. Da postupak nije bio podeljen u partije, morali bismo uneti tačno jedan predmet na istovetan način, kao i za pojedine partije. Sljedeći korak. Pripazite, sistem kontroliše da suma procenjenih vrednosti partija odgovara procenjenoj vrednosti celokupnog postupka. Naznačit ćemo da ponuđač može da podnese ponude za sve partije i da nema restrikcije na maksimalni broj partija koje mogu biti dodeljene jednom ponuđaču. Uslovi za učešće. Naznačit ćemo da su uslovi definisani u konkursnoj dokumentaciji. Ostali uslovi. Prelazimo korak dalje. Detalje možete da proučite sami. Na idućem koraku imamo opciju određivanja hitnosti nabavke, a možemo i registrovati članove komisije za javnu nabavku koji automatski dobijaju pravo uvida u postupak kada se navedu. Ovo možemo učiniti i kasnije, tako da preskačemo ovaj korak. Na sljedećem koraku moramo upisati rok za podnošenje ponuda. Unosom datuma i vremena sistem automatski preslikava taj datum u datum i vreme otvaranja ponuda. Rok važenja ponude u danima. Napisat ćemo 90. Mesto otvaranja Beogradska 67, Beograd, soba 23. Sljedeći korak. Podaci o telu za zaštitu prava. Sistem sam povlači sve podatke. Sljedeći korak. Određujemo datum slanja oglasa. Stavit ćemo današnji datum. I na posljednjem koraku kreiramo javni poziv u otvorenom postupku. Pogledat ćemo radi provere sadržinu kreiranog dokumenta. Podaci koji su bili upisani su sada popunjeni u PDF dokumentu javnog poziva koji će biti objavljen. Ukoliko smo zadovoljni sadržinom javnog poziva, klikom na završi, sistem nas pita da li želimo da pošaljemo oglas na objavljivanje. Kliknut ćemo da. Sada na stranici postupka vidimo da je oglas poslat sa upisanim datumom slanja. Upravljanje sa objavama pre same objave, kao što je pauziranje objave i brisanje objave, je identično kao i kod objave plana javnih nabavki, tako da savjetujemo da taj deo pogledate u videu koji opisuje način unosa i objave plana javnih nabavki. Sistem, kao i kod plana javnih nabavki, oglas objavljuje prvi naredni dan od naznačenog dana stanja. Proces objavljivanja se dešava tokom noći. Simulirat ćemo da se desio prelaz dana i da je sistem objavio oglas. Oglas je objavljen. Vidim da je moj postupak promenio status u objavljen. Isto tako, postupak se nalazi na javnoj listi postupaka i oglasa. Odlogovat ćemo se. U sekciji javne nabavke, postupci, vidimo postupak voće i povrće. Klikom na crvenu ikonu dolazimo na stranicu postupka, ovog puta iz perspektive ponuđača. Isto tako, u koloni krajnje desno vidimo vezu na planiranu stavku i možemo skočiti na nju. Ekvivalentno, preko planovi javnih nabavki, sada možemo da vidimo da nam je za planiranu stavku pokrenuta nabavka i skočiti na pripadajuću nabavku. Šta više, ukoliko je ponuđač dodao stavku plana u Favorite, bit će automatski obavešten da je pokrenut postupak na osnovu stavke plana javnih nabavki. Želimo da vam skrenemo pažnju na nekoliko važnih momenata. Pre objave postupka proverite da li je nabavka planirana i sadržana u objavljenom planu javnih nabavki. Nećete moći da pokrenete postupak javnih nabavki bez pozivanja na stavku plana javnih nabavki, osim u naročitim situacijama propisanim zakonom o javnim nabavkama. Pre objave postupka proverite da li ste konsultovali uputstva za pripremu i modele konkursne dokumentacije.
Pripazite na usaglašenost sadržine konkursne dokumentacije i podataka koje ste upisali na portal prilikom pripreme postupka. Bilo koja izmena podataka sadržanih u javnom pozivu mora se objaviti kao ispravka postupka koristeći poseban obrazac oglasa o javnoj nabavci za ispravku. Nije dovoljno izmeniti samo konkursnu dokumentaciju. Na primjer, izmena roka za podnošenje ponuda ili pak izmena kriterijuma za dodelu ugovora moraju se objaviti kao ispravka javnog poziva. Upisani podaci imaju direktan uticaj na način sačinjavanja i podnošenja elektronskih ponuda. Hvala! Ovo video uputstvo izrađeno je uz podršku EU projekta Podrška daljem unapređenju sistem javnih nabavki u Srbiji IPA 2013.